Otro día que el Señor nos ha dado, Another day that the Lord has given us, que nos ha bendecido, that has blessed us, que podemos respirar. that we can breathe. Go ahead, take a breath in. Podemos respirar You can breathe. el aliento de vida que Dios nos dio. The word of life or the breath of life that the Y Lord eso gave no you. es cualquier aliento. And that's not just any other breath. Amén. Amen. Vamos rapidito a la palabra. Let's go to the word of God. Una palabra que confronta. It's a word that confronts us. Una palabra que nos alinea. It's a word that aligns us. Una palabra que nos corrige. A word that corrects us. Pero una palabra que es necesaria. But it's a word that's necessary. Ustedes saben que yo soy una mujer de fe You know that I'm a woman and a man of faith, of course. y que siempre hablo de fe. And we always talk about faith in Y this que no house. importa And it doesn't matter qué duro o fuerte how strong or sea la palabra, how strong the word is o sea de ánimo, or how de encouraging, fortaleza, but it strengthens you. de edificar nuestro espíritu. It edifies your spirit. La palabra siempre es verdad. The word of God is always the truth. La palabra siempre es verdad. The word of God is Y always dije, true. la palabra siempre es verdad. I said the word of God is Y la always palabra true. es una persona And the word is a y se person. llama Jesucristo. And his name is Jesus Amen. Christ. Amen. Y empezamos diciendo We start by saying que el llamado de Dios that the calling of God es importante. Gracias, Raymond. is very important. Es importante. It's very important. El llamado de Dios The calling of God a servirle to serve him nos edifica, edifies, nos fortalece strengthens, y nos deja expresar and it lets us express quién es Él who he y is cuál es el reino. and what is the kingdom of God. Amén. Entonces el llamado de Dios para nuestras vidas So the call of God in our lives, nos consagra it consecrates de us alguna manera in one way or another para poder dejar to be able to live, ver visto el reino de Dios. live in the blessed kingdom of God. Todo hombre y mujer Every man and woman es llamado por Dios, is called by God, pero no todos responden. but not everybody responds to the calling. Se me fueron 2 o 3 o 4, pero no 2 or todos 3. responden. Not everybody responds to the calling of La God. palabra dice The word of God says que muchos son los llamados, that many are called, pero pocos los but a escogidos. few are chosen. El Señor nos llama a todos God calls every one of al us servicio, to serve, a poder responder, to be able to a respond, poder edificar, to be able to a poder edify, construir, to be able to a poder construct, fortalecer. to be able to Pero está en strengthen. nosotros But it's in us dar ese paso, to give that first porque step, Él nos llama because he already y called está en us, nosotros and responderle. it's up for us to Amén. respond. Amen. Y no hay llamado más alto There's not any higher calling que servirle al Cristo vivo. than to serve the living Y God. lo voy a volver a decir. I'll say it again. No hay llamado más There's alto not a greater calling que servirle al Cristo vivo. than to serve the living Al Christ, Cristo que viene por una the iglesia one who's coming for a church sin mancha y sin arruga. that's without stain Es or una iglesia a church que profetiza that prophesies la verdad de aquel que lo llamó. the truth of the one who aquel called que him. lo llamó. the one who called him. Amén. Amen. Y el Señor nos llama a todos God calls each and every one of a us ser partícipe de ese reino. to be a participator of the Y kingdom. cuando nos llama, And when he calls us, quiere que reconozcamos su voz. he wants us to recognize his voice. Quiere que entendamos He wants us to understand los tiempos que estamos viviendo the times that we're living in y los tiempos que vendrán. and the times that are coming. Él quiere que entendamos He wants us to understand que nosotros inclinemos nuestro oído that we would incline our ear para reconocer su voz. to understand or know his Porque voice. la palabra dice que mis ovejas reconocen mi voz. Because the word of God says, my sheep know my Entonces voice. necesitamos estar prestos So you got to be paying a lo que el attention. Señor nos quiere hablar. We got to be paying attention to Pero what the ¿qué Lord es is lo que el saying. Señor quiere hablarnos en estos What is the tiempos? Lord telling us in this time? Y para esto, And for this to el Señor escoge personas específicas, for this calling, God chooses specific people, aunque nos llama a todos. even though he calls everyone. Y el mejor o el mayor anhelo The greatest desire or que la want iglesia puede tener that the church can have es inclinar su oído a Jesús. is to incline their ear to Jesus Y dije Christ. inclinar su oído al I Señor. said incline your ear to Jesus Christ. Necesitamos estar prestos We need to be paying attention, para escucharle. ready to listen. La palabra nos dice The word of God says que miremos hacia arriba, that we got to look above, no que miremos hacia abajo. not to look down. Dice que miremos hacia arriba, It says you got to look up, que miremos al that you Altísimo. would see the Most High. Pero también nos enseña But then it also tells us que hagamos una introspección a nuestro ser that we got to inspect ourselves y que miremos hacia afuera. and we have to look outside. ¿Para qué?
So what? So we can para do que what? podamos hacer el trabajo perfecto de la verdad de Cristo allá afuera. So we can do the perfect will of Jesus Christ on the outside. Y como dijo Edgar, And like Edgar hemos said, estado hablando we have been speaking de que a la iglesia no le falta nada, that the church will lack nothing porque Cristo lo dio todo. because Christ gave everything Pero to us. nosotros necesitamos But we need levantarnos to get up y caminar and to walk en esa verdad in that truth, e ir to go afuera a outside buscar esas almas, to reach those porque no nos souls, llamaron because the Lord did not call simplemente a us sentarnos en un to asiento, sit down in a sino a seat. llevar la verdad, The Lord told us to la speak the verdad de truth, aquel que the nos truth llamó, of him who la called verdad us, de aquel que dio la vida por the cada uno de truth nosotros. of the one who gave his life for each and every one of us. Gloria al eterno Dios. Glory to the eternal God. Y hoy quiero hablarle And today I want to speak to you del libro de Isaías. about the book of Isaiah. Vamos a ir una porción de la palabra, Let's go to a portion in the word, ya que el libro es tan grande y tan poderoso. because this is one of those books that's so powerful. Y quiero decirte que el libro de Isaías And I want to tell you about the book of Isaiah. es un libro profético. It's a prophetic book. Es un libro donde Israel, Judá y las naciones pasaron por unas tribulaciones. It's a book where Judah, Israel, and the nations around went through a Y tribulation. donde el Señor estaba descontento con algunas cosas. And God was uncontent with a few things. Por los pecados de Judá, Israel y las naciones. For the sins of Judah, Israel, and the nations Pero la around. iniciativa de nuestro Señor Jesucristo But this is what the Lord Jesus Christ says. es que todo hombre se aparte del pecado. That every man will leave the desire for sin. Es que todo hombre se aleje y obedezca. That every man would drop the sin that they're doing and Que would se obey. aleje y no desobedezca. That would leave and then would obey and not disobey. Este libro This book está lleno de restauración. is full of restoration. Está lleno de redención It's full of redemption y de salvación. and salvation. Y el triunfo de Dios es plasmado en este libro. And the triumph of Christ is placed in this book, Aún a través even through de la dinámica o consecuencias or the circumstances o or dynamics transcurso de sentimientos or the adversos. impulse of adverse circumstances. El mensaje de Isaías The message of Isaiah es tan poderoso is so powerful, como lo fue ayer just like it was yesterday y lo es hoy. and is today. Y este mensaje And this message representa un rayo de santidad represents a branch of holiness en medio de los pecados de Israel. in the midst of the sin of Israel. A dejar la práctica, The ones to live the practice la of sin injusticia social and to relieve y la tolerancia injustice and the a la tolerance carnalidad. to carnality. Isaías también, Isaiah also, como profeta, as a prophet, advirtió sobre muchas consecuencias he talked about many consequences to come que sobrevendrían that was going to come si continuaban en pecado. if they were to continue in a sin. Isaías fue llamado Isaiah was called a ser profeta, to be a prophet, a ser la voz de Dios, to be the voice of el God, mensajero de the Dios. messenger of God. Y como profeta Isaías And as a prophet Isaiah, deja ver los tiempos. he was allowed to see the Él times. fue llamado a un tiempo He was called into a time a proclamar un mensaje to proclaim a message que llevaba la dureza that spoke about the hardness de un corazón a un pueblo, of the people of God. trayendo a ellos un resultado. He came to bring them a result. Y la palabra es dura cuando dice And the word is tough when it says que no entienden ni se conviertan, that they don't understand or convert. para que a pesar de su dureza queden un remanente fiel. That through their hardness of heart there will be a remnant that's faithful. El llamado The calling de Isaías el profeta of Isaiah the prophet o cualquier profeta en estos tiempos or any prophet in this time. no es simplemente bendecirte. It's not only to bless you. No es simplemente decirte vas a recibir, vas a recibir, vas a It's not recibir. only to say you're going to receive, you're going to receive, you're going to receive. La palabra de un profeta The word of the prophets es alinear los tiempos. is to align the times. Es alinear un orden. Is to align a Es certain hacer order. que el pueblo vuelva a Cristo. It's to allow the people to Que come se back to aleje de los Christ. pecados del That they mundo. will let go of the sins of Que this lleve world. la sangre de Cristo bien puesta en su lugar. That they will have Que the le blood dé of Jesus Christ placed on them. que le dé alabanza That they would give a Cristo Jesús. a worship to the King of Y Kings. como pincelada les puedo decir, And as the people of God says, el profeta opera the prophet would operate en un rango mayor. in a greater calling. Alguien que profetiza Someone who would prophesy lleva un mensaje
mensaje. He would bring a message. Lleva orden. He would bring order. Lleva lo que a la gente no le gusta. He would bring what the people don't Corrección. want. Correction. Para alinear. To align para que you. vean el propósito. So you can see your para purpose. que vean el único propósito que So es you can see Jesucristo the el only Señor. purpose, which is Jesus para que Christ, la our Lord. tierra pueda entender So that the earth que could viene understand uno that there's one por who's la coming iglesia. for a church. Así que a veces Sometimes no queremos entender el mensaje. we don't want to understand the No lo message. queremos aplicar. We don't want to O apply the decimos que message es muy fuerte. because we say it's too strong for us. Pero Dios es amor. But God is love. Pero también fuego But consumidor. God is also a consuming fire. Amén. Amen. El profeta está mandado no solo a bendecir, The prophet is not only sent to bless, pero a arrancar, but to also break a down and tear down, corregir, to a correct, fortalecer to strengthen, y ser efectivo. and to be effective. Va a hablar de parte del Señor. The prophet Y no speaks on de sí behalf of the mismo. Lord and not about himself. Habla or de themselves. juicio. They speak about judgment. ¿O ustedes creen que Él va a venir y no va a traer juicio? Well, you think God is not going to come and bring judgment? Él es amor, He's love, pero Él es corrección, but He's also pero correction. también bendición y vida eterna. But He's also blessing and Él divine trae la eternal life. esperanza a este mundo caído. He's the hope of this fallen world. Así que si hablamos de los tiempos, So we speak about times. hemos estado viviendo tiempos We have been living in times de aceleración. of Y acceleration. dije aceleración profética. And I say acceleration in A a veces prophetic sense. decimos Sometimes we que say el hombre es cruel. that man is cruel. Sí, el hombre es cruel. That's right, man is Pero cruel. hay cosas que tienen que pasar, But there's things that have to happen que no podemos that we can't tratar de detenerlas. try to stop it. Porque el que aceptó al Señor como su Salvador sabe que Él vendrá por la iglesia. Because the one who accepted Y Jesus que hay Christ as the cosas Lord que tienen que suceder. understands that He's coming for His church Tienen and que some things pasar. have to happen. Some Pero things a we have to través go de esto, through. But I say all this. viene esperanza. But through all this, there's hope. Viene esperanza. There's hope. Y las manecillas de reloj van muy rápido. And the hands on the clock go really fast. Dice la palabra que en los últimos tiempos el tiempo se acortará. The Bible says that in the end times, the day will be cut shorter. Y las manecillas de reloj empezaron, Levi, And the prophetic hands, or the hands of God already moved. a moverse rápidamente. It's starting to move very rapidly. No sé quién recuerda el 2020, I don't know if you remember 2020, cuando cambió todo when everything changed y todos estábamos libres. and we were all free. Pero de momento, de un repente, But then all of a sudden something todos came. enredados en nuestras casas. Then we were encapsulated in our homes. Todos conviviendo uno con el otro. We were no longer seeing one with another. Y hay bendito el que no se llevaba con el otro. And we know you don't get along with people you see every day. Pero Dios nos encerró But God called us to live in a para house que entendamos so that we can que el understand hombre that men, necesita un redentor. they need a Que el redeemer. hombre That no men puede ir por encima de Cristo. cannot go on Y que top of cuando Él Christ. vaya a hacer algo, lo va a that when hacer. God is going to do something, He's going to do it. Amén. Amen. El coronavirus llegó. I don't know what she just said. El coronavirus llegó. This is the corona of life that has came. Y eso arropó. COVID came, I'm sorry. Y eso arropó And He surrounded us. no solamente una iglesia local, Not only a local church, las naciones. the nations. Las naciones. The nations. Y esto nos dejó And this let us feel, una crisis social, or it made us come into a social política y crisis, económica. political and also an economic crisis, Muertes, death, familiares enfermos families sick. que hasta hoy To this day, pueden sufrir daños they can still be o suffering están damage, sufriendo or they can daños. still be suffering. Y después nos empujaron una vacuna And then they forced a vaccine on top of us. mandatoria, It was la mandatory. cual dicen ahora que no es efectiva. Well, then they now say that it's no longer effective. Todo esto All of this, trajo una incertidumbre it brought a uncertainty a nivel mundial. to the spiritual world. Y ese sigue or to the world. latente. And this only Porque ahora sacan todos los COVID habidos y por haber. because now everything is COVID. Pero la iglesia, But the church, después que pasamos after we went through por todo esto, all of these things, ahora viene otra cosa now más. there's something else that's coming. La persecución. Persecution of the church. La veíamos en el oriente. We saw it in other nations, Lejos de nosotros. very far away No, from no, no, us. no, eso no llega aquí. And they said, oh, it's not Eso going to a come mí here. no me va a tocar. This is not going to touch us here. Y estamos lejos de esa verdad. And that's so far from the truth. Esa persecución ya llegó. That persecution already has come. Y dije, ya llegó. And I said, it's already here. Y la iglesia necesita alinear And the church needs to get aligned con el Cristo de la vida. with the Christ of glory.
Llegó vestida sutilmente It came subtly y con otra cara, and with a different face. la cara de la persecución. The face of persecution. Ahora como pueblo de Cristo Now as the body of Christ y nación, and a nation, podemos oler o nos pueden decir que vendrá. can we understand that it's coming, or can we sense that it's coming? Pero sí algo es seguro. But something is true about Dios tiene persecution. una palabra para su pueblo. God always has a word for his people. Dios tiene una guianza para su God pueblo. always have a guide for his Dios tiene people. una esperanza para su God pueblo. has a hope for his Dios people. le sigue hablando al pueblo. God still keeps speaking y to le the sigue people of God. avisando And he keeps los telling you tiempos que han de venir. the times that are coming. El Señor trae una esperanza The Lord brings a hope para su pueblo. for his people. Para aquel que esté firme, dice la palabra. For those who think they stand firm. Aquel que no deja que les roben su corona. To those who don't allow anybody to steal their Ese que crown. está firme. Those who stand firm. Que dice, That say, heme aquí, Here I am, envíame a Lord. mí. Send me out there. Así que el Señor nos trae una esperanza y seguridad God brings a sense of hope and security que hará que nuestras vidas cambien that allows our lives to be changed para bien. for the good. Así que el arrepentimiento y la verdad So repentance and truth tiene que estar en este tiempo. have to be here in these Eso no es de times. tiempo pasado. That's not something of old. Eso es de tiempo presente. That's for something in the Y de un present. tiempo por venir. And it's for something to Porque come. Cristo viene por su Because iglesia. Christ is coming for his church. Así que Isaías tenía que transmitir un mensaje. Isaiah had to transmit a message. Un mensaje de Dios al pueblo. A message from God to the people of God. El cual es el foco principal de esta profecía. And it was they were the focal point of this prophecy. Pero también de un llamado profético a su persona. But it was also a prophetic calling to himself. Y este mensaje tenía que ser de una manera concreta y única. This message had to be unique and it had to be concrete. Que confrontaba y alineaba. That will confront and then align Y ordenaba un tiempo por venir. in order a time to come. Y en ese tiempo no somos la diferencia. And in that time, in this time, there's not a difference here. No hay diferencia. There's not a difference Las now. manecillas siguen moviéndose. The prophecy keeps moving. Los tiempos se siguen acelerando. Times keep accelerating. Se ponen los tiempos más duros. The times are going to get harder. Pero todavía hay un pueblo rebelde. But there's still a rebellious Todavía hay people. un pueblo carioso. There's a people that still wants their own will. Todavía hay un pueblo detrás de los dioses. There's still a people that Un after their pueblo que gods. se lee las cartas. A people who Un seek pueblo que other no se things. quiere arrepentir. A people Un who doesn't pueblo want to que quiere repent. seguir en su propio yo. A people who Y wants Dios to le wants to está think in their own hablando a la self. iglesia. But the Lord is teaching to the church. Despierta. Church, awaken. Despierta, iglesia. Awaken, church. Yo sé que tal vez no es un mensaje de domingo, Maybe this is not a Sunday pero es preaching, un mensaje que Dios quiere que hablemos. but it's a message that the Lord wants us Él to speak viene por about. su iglesia. He's coming for his church. Simplemente mire, Just look observe, and observe. todo está en sus narices. Everything is right before your face, Lea, your nose. Read, escudriñe, search, busque. look, and seek. Pero antes de entrar al mensaje, que eso era la introducción. Before we enter into the message, this was just the Gloria al que introduction. vive, ¿cuántos Glory to the estamos God. listos? How many are ready for the word of Gloria, God? gloria, gloria. How many can give glory to the Lord? Gloria al que vive Glory to the one who lives por los siglos de los siglos. forever and ever. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias. Father, we give you the glory. Porque tú eres el que escoge la palabra. We thank you because you choose the word. Tú eres el que sabe quién necesita escuchar. You're the one who knows who needs to hear this message. Cómo necesita escuchar. How we need to Y hear lo the que le vas a message. hablar al corazón. And what you're going to speak to the hearts, Te pedimos, Lord. Señor, Lord, I ask que alinees mentes y that you will align corazones. the mind and the Y que hearts. tu Espíritu Santo That your Holy Spirit traiga un bálsamo will bring de a poder, weight of de power, victoria, of glory, de esperanza, of hope, de God, salvación, of salvation, de alineamiento, of alignment, de fortaleza, of strengthening, de que tú eres un Dios, that you are a God, un Dios vivo, a God that's y que alive, vienes por tu iglesia. and you're coming for your church. Te adoramos, We worship te you. bendecimos, We bless y you. la palabra se lee And we read en the el word. nombre del Padre, In the name of del the Father, Hijo Son, y del Espíritu and Santo. the Holy Spirit. Iglesia, Isaías Isaiah es uno llamado por Dios is one who was called by God dentro de una crisis de una nación. inside of the crisis of the nation. Pero Isaías Pero Isaiah reconoció su condición knew his conditioning, y entonces se mueve por convicción and he was moved by y condition activación. and Y activation. entonces dice, And then he says, heme aquí, envíame a mí. "Here I am, Lord, send me."
Los profetas son llamados Prophets are called a hablar con autoridad to speak with authority. la palabra de Dios. Authority in the word Y of su God. palabra lleva dirección, It's a word that brings alignment. corrección, confirmación, It brings correction and alineamiento, confirmation. amor, bendición Blessing. y vida eterna. And eternal life. Y estos ministran de parte de Dios And this is ministering. They minister on behalf of God. a hombres y mujeres entendidos en los tiempos. Men and women who are understanding the times. Dios camina en orden God is also y es in un order. Dios de orden. And He's a God of order. Y Él quiere que todo hombre y mujer he- llegue a arrepentimiento He wants every man and woman to reach to a place of repentance de sus conductas of their conduct, para que encuentren el camino de la única verdad, so they can find in the truth, de la in their way, the persona, only truth, de la persona de Cristo. the person of Jesus Christ. El profeta Isaías The prophet Isaiah, vino con un orden, he came with an order. vino con un He mensaje came with a message que tiene que dejar resultados, that has to bring results. que trae manifestaciones del Espíritu It brings manifestation of the Holy en Spirit medio de un tiempo de crisis. in the midst of a time of Pero para no crisis. hacer un pretexto de la palabra, como decía mi amado esposo, Like my husband used to say, to not make Vamos a la a pretense. palabra. Let's go to the word of God. Isaías 6, Isaiah 6. gloria al eterno Dios. Glory to the eternal God. Estamos listos. Are we ready? Dice la palabra. It says the following. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus fardas llenaban el templo. 2. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. 3. Verse 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: ay, 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 santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. 4. Verse 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. 5. Verse 5. Entonces dije, ay, Isaías dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: ahí, he aquí que esto tocó tus labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. 8. Verse 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: Verse 9. anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Número 10. Verse 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Diga, eso es juicio y corrección. That's what we just read, is a judgment and correction at the same time. Iglesia, en medio de la muerte de un rey, In the midst of a king that dies, el rey de Judá, the king of Judah, la incertidumbre llegó. uncertainty came. Isaías experimentó
And Isaiah experienced en medio de un caos, in the midst of chaos, lo más grande y glorioso que podemos the experimentar. most glorious and most powerful thing that we can Lo experience. que jamás hubiera imaginado dentro de una circunstancia adversa. Something that he would have never imagined in an adverse circumstance. Algo imaginable, Something that's unimaginable. pero esperado. But it was hoped Llegó for. un de repente a Isaías. And all of a sudden came to De Isaiah. esos que tiene el Señor para con nuestras vidas. Those are the ones that the Lord has for Yo our usted hubiera lives. tomado esa palabra. How many would take that Que word? cuando todo está That when everything is going, colapsando, everything is de collapsing, repente, that all of a sudden esos of God, de repente, those all of a suddens, esos de repente, those all of a que traen suddens, visitaciones de lo those visitations alto, from the Most High le llegó a Isaías came to Isaiah. ese de repente. That all of a sudden, Llegó con algo improvisto it came with something that had not been para el seen, propósito. but something that had brought No para purpose. su propósito, y lo Not- veo claro, para el propósito. Not for his purpose, but for God's purpose. Isaías Isaiah, vio al rey. he saw the King. Ay, ¿cuántos quieren ver al rey? Who wants to see the King of Kings? Isaías vio al rey. He saw the King. Una experiencia única A unique experience con el Señor, with the Lord, con el grande, With the con great el one, glorioso, with the glorious con el one, único y verdadero with the Dios, only true en God, medio de un in the pueblo midst of a people sin excusas, without que excuses quería hacer el mal. that wanted to do evil. Isaías vio al Señor Isaiah saw the Lord sentado seated sobre su trono alto, on his throne up high, sobre su trono alto y sublime, on his throne that's high and y sus sublime. faldas llenaban el templo. And his vest filled the temple, Iglesia, pero church, the ¿quién robe. puede quedarse igual Can you remain the same with something like that? después de un glorioso encuentro como ese? Can you remain the same after you see something so glorious? Con el Adonai, With the Adonai, con el soberano, with the sovereign God, con aquel que está vestido de majestad, one who is dressed in con aquel que majesty, está vestido de toda autoridad, the one who's dressed with all authority, con el soberano Dios, with the sovereign God, con el único salvador del the mundo. only one that's the savior of this ¿Quién world. puede quedarse igual? Who can stay the same? ¿Quién puede quedarse igual? Who can stay the Pero same? ¿quién se puede quedar igual con Who can este? stay the same? Cuando tú tienes un encuentro con el When Dios you have a real glorioso, encounter with the con living el Dios God, que perdona, the God who con el Dios forgives, misericordioso, the God who's rich in con mercy, el Dios que abre el camino, the God who opens up con the el Dios doors, de la provisión, the one who's the con provider, el que hace, the one who con el does, que abre, the one who y nadie opens, puede cerrar, the one that when he opens, con no el man Alfa can y el shut. Omega, Him con who's el coming, principio y el fin, he's the first and the con la last, rosa de Sarón, He's the con el rose Dios of the vivo y Zion. eterno. He's the blood God eternal. To him, sea la gloria. to him be the glory. ¿Quién se puede quedar igual? Who can stay the same? ¿Quién se puede quedar igual? Who can stay the same? ¿Quién se puede quedar igual? Who can stay the same? Isaías tuvo un encuentro glorioso con el rey, Isaiah had a beautiful encounter with the king, con el soberano Dios, the sovereign Lord, con el Dios del cielo y la tierra, the God of heaven and earth, quien pone y quita reyes, the one who places kings and removes el kings. más alto y el más sublime, He's the most holy and he's el the que most tiene sovereign. cetro de justicia. He's the center of righteousness. ¿Quién puede quedarse igual? Who can stay the same? Isaías presentó Isaiah presented himself lo mismo que Moisés, the same as Moses did, pero en situaciones diferentes. but in a different circumstance. El Adonai, The el Adonai, supremo Señor, the supreme Lord, el majestuoso, the el majestic, hermoso, the el beautiful, verdadero Dios, the real God, en el que cuando estábamos sueltos en delitos the one that when we were dead in sin and y trespasses pecados, and sins, nos miró, he looked towards us. se acercó, He drew close to Y us dijo, and he said, ese es mío, there's my son, aquel es mío, that's my daughter, Este they es belong mío. to me. Y This en one el belongs to camino, me. And this is them. y en el camino And on the way, yo le enseñaré a caminar. I will teach them how to Él walk. fue el que se presentó, He's the one that presented fue himself. quien nos encontró, He's the one that encountered us. fue quien nos buscó, He's the one that seeked us out. el Todopoderoso. The Almighty God. ¿Quién puede quedarse igual? Who can stay the same when an encounter from God? ¿Quién puede quedarse igual? Who can stay the same?
Isaías presenció lo más grande y poderoso. Isaiah was able to see the most great and powerful. Pero no se quedó con eso. But he didn't just stay with that. Isaías nos quiso hablar. He didn't want to speak. Nos quiso describir He didn't want to describe los seres que acompañaban y rodeaban al rey. the ones who accompanied the king. Él dice, He says, por encima de él above him habían serafines. stood seraphims. Cada uno tenía 6 alas. Each one of them has 6 wings. Cada 6 alas, perdón. Con 2 cubrían sus rostros. 2 of them they covered their face. Con 2 cubrían sus pies. With 2 they covered their feet. Y con 2 volaban. And with 2 they flew. Cada expresión del reino Every expression of the kingdom tiene su lugar. has its place. Cada expresión del reino tiene su Every lugar. expression of the kingdom has its place. Cubrían sus rostros como señal de respeto. They covered their face as a sign of respect. Cubrían sus pies They covered their feet o cuerpo or their body por modestia. for modesty. Y volaban And they flew obedeciendo al instante to obey the instant. ante la presencia y So la gloria de Dios. obey the glory and the presence of God. Esos son Elo y los ángeles. Those are the angels. Y nosotros, And we, cada expresión del reino tiene su lugar. every expression of the kingdom has its place. Nosotros We nos arrodillamos. We bow down before him. Nosotros de reverencia a Cristo. We give reverence to Christ. Tenemos humillación y adoración. We have humility and adoration. Nosotros nos postramos en reverencia. We bow down on our knees out of reverence. Levantamos manos santas. We lift up our holy hands. Adoramos al Rey. And we raise up En the name of the espíritu y King en verdad. in spirit and in truth. Nosotros tenemos otra expresión de reino. We have another expression that belongs to the kingdom. Por eso el pueblo But the people no puede apagar su expresión. cannot stop their expression towards Cuando God. estábamos muertos en delitos y When pecados, we were dead in sin and trespasses, íbamos a jugar de fútbol and we were playing football, y decíamos ¡Gol! and we would say, "Go!" Cuando bailábamos el che para la calle, When we would dance cha-cha-cha in the streets, gritábamos como locos dementes. or when we would scream loud when we were at events. Y el Señor, The Lord, hoy en la iglesia, and now in the nos church, quedamos callados. And now in the church no we stay levantamos quiet. mano santa. We ¿Dónde can't lift up our está holy la hands? expresión de reino Who de can give an Dios expression en of cada faith? hijo? Who can give an expression in En every cada child hijo of God? salvo. Every ¿Dónde child that's está la saved? expresión? Yo usted You estuviera gotta de give an pie, expression hubiera of the dicho, God that "Gloria a you- Dios, tú that me you know, the salvaste. God who Mi saved you. expresión está contigo. The one that who's with you. Yo te alabo, yo te adoro. I worship you and I Yo bless te you, doy Jesus. toda reverencia. I give you my reverence and Porque tú la exaltation mereces. because you deserve it, Lord. Expresión de reino. The expression of the kingdom. Isaías tomó su tiempo para explicar Isaiah took his time to explain what he con was saying detalles with details para que hoy so that we pudiéramos leer y entender. could read and understand. ¿Te pondrías tú a detallar tu encuentro divino con Dios Would you be able to express in detail your encounter with God para que otro te escuchara? so that others can hear you? Porque Isaías sí se tomó su tiempo Because Isaiah did take his time para darnos no solamente una descripción, to not only give us a description, no solo un detalle. not only just a Él detail, dejó los detalles he gave every detail para que en esta dispersación so that in this dispensation pudiéramos abrir nuestro entendimiento we can open up our y understanding no solo miremos y leamos, and we would not only just read pero miremos but we would look, que nuestra vista se dirija a las letras, that our eyes would pay attention to the letters que podamos orientar nuestra conciencia so that we can align our consciousness con los ojos with our a eyes cada detalle de esta experiencia and experience this experience that he y lo experienced que veamos lo veamos con intención. so that we can see him with all intention. Cuando se lee la palabra, When you read the word hay of que God, leerla con intención you gotta read it with understanding. de aprender, You gotta read it de with que the esas want letras to learn salten and to go through it. y nos den una enseñanza. The Lord teaches us. Esto era un SOS This was an SOS del cielo from heaven para una urgencia para Isaías. for urgency in Isaiah's life. De detenerse a mirar He had to look
y observar and observe la grandeza de la presencia de Cristo. the greatness of the presence of Jesus Christ. Isaías necesitaba evaluarse, Isaiah needs to evaluate himself. pero el evaluate Señor es himself. tan grande y tan poderoso But God is so powerful que and antes de mighty juzgarte, that before judging Él te him, llama para que conozcas he la verdad. called you to know the truth. Y esto lo hizo And the con Lord did Isaías. this with Isaiah as well. Isaías vivió y experimentó algo sublime. Isaiah lived and experienced something so sublime Y esto lo hizo hacerse una retroautaanálisis de su condición. that allowed him to evaluate his condition. Y es ahí que él expresa: And that's where he expresses, ¡ay! woe, ¡Ay de mí! woe is me. Que soy muerto. I am dead. ¡Ay de mí que soy muerto! Woe to me, I am dead. Cuando nos detenemos When we are y miramos nuestra condición stopped by our condition, y miramos nuestra conciencia and when we see our consciousness, y tenemos un encuentro con aquel que nos llama, and we have an encounter with the one who calls us, es tanto el esplendor y la hermosura, the beauty of his presence is es so wonderful. tanta la santidad The holiness is so great que nuestras rodillas se tienen que doblar, that our knees just bow el before him. corazón se tiene que humillar Your heart has to submit before him. de Hallelujah. ver tanta bondad, To see the goodness of God, de ver tanta majestuosidad, to see the majesty of God, de ver aquel que nos llamó, to see the one who called us, de ver tanta misericordia to see how much mercy he has towards us, envuelta en tanta autoridad. all the authority that he has towards us. He aquí que el corazón de Isaías se doblega, It's here where the heart of Isaiah bows before him. se contricta It gets sad. y dice: ay de mí And he says, woe is me. que soy muerto. I am like a dead one. Iglesia, la frase ser un hombre de labios inmundos The phrase being a man of unclean lips es una expresión is an expression de autoconciencia of an evaluation de la propia pecaminosidad ante una presencia of tan the grande de sinful Dios. nature before a holy God. El pueblo en ese tiempo The people in that time, solo sabía expresarse inapropiadamente, they only knew how to express themselves inappropriately pero before nuestro God. Señor Jesucristo But our Lord Jesus Christ conoce el corazón de su gente knows the hearts of his people, y se quedó admirado and he stood looking por el corazón de Isaías, at the heart of Isaiah, que estaba contrito y humillado, who was contrite and humble y before him. envía un serafín And he sent a seraphim con pinzas y carbón encendido. with a coal that was on fire. Esto es una representación This is a representation espiritual of, spiritually de speaking, limpieza, of de cleansing remover of removing y de perdonar. and El forgiving. carbón encendido The coal that is on fire representa represents la purificación espiritual, the purification in your la spirit, intensidad de Dios the intensity of y la God, presencia transformadora de un and the Cristo vivo. transforming power of Jesus En el Christ. caso de Isaías, In the case of Isaiah, simbolizaba it la symbolized eliminación del pecado the para un comienzo de su elimination ministerio. of sin as the beginning of his ministry. Pero lo interesante es But the interesting thing is que Isaías that Isaiah, no responde: heme aquí, envíame a mí. he didn't respond at first, here Hasta I am, que sus send me. labios no son purificados, Until his lips were purified with the coal. hasta que llega la convicción Until conviction came de ese ay de mí que soy that said, muerto. woe is me, I am dead. Porque él sabía Because he knew de que sabía that he knew que él estaba completamente perdido, that he was completely lost. arruinado He was por su surrounded propia impureza. by his own impurity. Pero iglesia, But church of God, cuando la condición del hombre when the condition of men choca con la verdad de Cristo, chokes or conflicts with the truth of Jesus lo Christ, perdido se tiene que enderezar. those who are Lo lost alienado have to tiene que strengthen themselves. levantarse. Everybody who's down Y la has to get up, convicción entra and the promise para que comes un ser so that sea a being transformado can be y transformed deje de estar and can be dressed viviendo en la condición que vivía. and understanding not living the condition that he lived before. Isaías sabía que necesitaba Isaiah knew that he ser needed limpio. to be clean. Entonces surge la pregunta de nuestro Señor So then there's the question of our Lord, y dice: and he says, ¿a quién enviaré? who will I send? ¿Y quién irá por nosotros? Who would go for us?
y habla en plural. and he speaks in plural. ¿Quién irá por nosotros? Who would go for us? Y es ahí And it's right there que Isaías responde that Isaiah responds, y se hace notorio and he makes a notary. su respuesta. It's notarized his word, his response. Envíame a mí. Here I am, send me. Pero iglesia, una cosa es decir, One thing church is saying, heme aquí, here I am. y otra es decir, envíame a mí. And another thing is saying, Lord, send me. Esta respuesta vino desde una convicción This response came from conviction. que no importaba nada más That it didn't matter about anything o else alguien más or nobody que no else. fuera su presencia. That wasn't the presence of God. Vino de una aceptación, It came with an acceptance. no solo de un heme aquí, Not of here I am. porque un heme aquí Because of here I es am. decir, yo estoy aquí presente. It said, here I am, Lord, I'm here present. Un heme aquí Here I am. es decir, aquí estoy presente. It said, here you go, Lord, I'm standing before you. Señor, heme aquí, Here I am. aquí estoy. That's it, I'm here. Pero otra cosa es decir, But one thing is to say, estoy presente, I'm pero present, también yo voy a ir. but I'm also going to go, Envíame a Father. mí. Send me. Así que la aceptación no solo fue de un heme aquí, estoy presente, The acceptance of Isaiah wasn't just here I am, I'm present before you. sino de una respuesta de afirmación. But it was a word of affirmation. Envíame a mí. He said, send No me. importa lo que yo vaya a pasar. It doesn't matter what I have to go No through. importa lo que yo tenga que decir. It doesn't matter what I got to No say. importa dónde yo tenga que ir. It doesn't matter No where I have to importa lo go. que yo tenga que padecer. It doesn't matter where yo it has to estoy go for aquí, me. envíame a mí. Here I am, Lord, Heme send me. aquí, envíame a mí. Send me, Lord, I'm here. Yo quiero estar en el servicio. I want to be in service. Yo quiero representar I want to represent you. la hermosura de tu The santidad. beauty of your holiness, De God. aquel que me limpió. The one who cleaned De me. aquel que me perdonó. The one who forgave De me. aquel que me dio la The oportunidad one who gave me a new de ver tan opportunity. grande visión. The one who's De before me in aquel que vision. tomó el tiempo The one who took me in de time. limpiarme, And he took de his time enviar to clean sus me. ángeles And to send his angels para for que me. yo sea limpio So that I could be y clean. yo pueda ser enviado. And I could be sent. Pero no solo But not only con una that. convicción tibia, As a lukewarm porque los conviction. tibios no entrarán al reino de los Because the cielos. lukewarm do not enter the Es kingdom con of una God. convicción This was a conviction segura that was so de que sure heme aquí, Señor. that here I am, Estoy God. presente, I'm here pero yo before you. también voy a ir. But I'm also gonna go yo for you. también voy a hacer. I'm also gonna yo be. también voy a buscar. I'm also gonna yo go seek también you. voy a buscar I'm gonna go seek a esas them. almas. Those Yo souls. también voy a hacer un trabajo. I'm also gonna el do a work trabajo for que you. me corresponde. The work that porque belongs por to me. eso me perdonaste. Because that's por why you eso asked me me. limpiaste. That's why you cleansed me. Heme aquí, envíame a mí. Here I am, Lord. Send me out there. Heme aquí, envíame a mí. Here I am, Lord. Send me out ¿Cuántos se there. atreven? Heme aquí, Who- envíame a Who mí. can say, here I am, Lord, send Porque me? esto es para los valientes, los Because que this is for the arrebatan, los brave que se ones. mueven, Those who get up and move. los que les creen a un Dios vivo. The ones who believe in a living God. Yo quiero estar al servicio de la majestuosidad de aquel que lo había limpiado, I want to be in service to the majestic one who cleansed me. que le dio la oportunidad de ver la visión. The one that gave me the ability to see the vision. Pero en esta dispensación But this dispensation, habrá uno dispuesto is there anybody willing que no simplemente esté presente, that is just present? porque yo estoy presente aquí, Because here I am present. pero no es lo mismo estoy presente, envíame a mí, But it's not the same thing. Here I'm present, Lord, but now send me y buscar and seek y hablar and talk to del amor de Cristo allá afuera, about the love of God outside. con los que tienen los oídos cerrados, For those who have their ears con los que closed, tienen las vendas en los ojos. the one who have a blind in their sight. Todos estaremos a cuentas We will all give an account el día que el Señor llegue. the day that the Lord comes. La gracia Grace tiene una obligación. has an obligation. Eso no me lo tomaron todo, pero la gracia tiene una obligación Grace has an obligation, y también trae una recompensa. and it also brings a recompense. ¿Será que estamos gimiendo como Isaías?
Could it be like a movement like Isaiah, por un encuentro or the desire for an encounter y por ser más puros? and to be more pure? Porque la palabra dice, Because the word says, el que esté limpio, límpiese más. he who is clean, clean yourself some more. Necesitamos seguir evaluándonos, We need to continue evaluating ourselves, reevaluándonos reevaluating ourselves para hacer esa encomienda que Dios nos llamó. to do that work that the Lord has called us to do. Porque el Señor mira la disposición Because the Lord looks at the de un willingness corazón contrito y of humillado heart that is contrite and humble before Him, para servirle de todo corazón. to go and serve Him with all their hearts. Jeremías 17:10 dice, Jeremiah 17:10 says the following. Jeremías 17:10. Jeremiah 17:10. Y no estoy enojado con nadie. And I'm not upset with anybody. Amén. Amen. Dice, He says this. yo el Señor, que examino los pensamientos y escudriño las intenciones del corazón, para darle su merecido a cada uno la cosecha de las acciones que sembró. Verse 10. Jeremiah 17:10. I, the Lord, search the heart. I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. Iglesia, nuestra capacitación Lord, our being made able viene por un ay comes from an I de mí, or a woe to me. que soy muerto. I am dead. Y la convicción de entender y reconocer And the conviction to know and understand a quién se le sirve. the God that you serve. Porque a dos máster es imposible. Because it's impossible to serve two masters. El texto de Isaías nos dice, The text of Isaiah says, entonces respondí yo, and then I said, heme aquí, envíame a mí. here I am, Lord, send me. Esta respuesta no meramente fue una emoción, This response wasn't just emotion. ni tampoco para ser visto, No, it wasn't to be seen. sino para cumplir el propósito But it was a response to fulfill señalado para the Isaías. purpose that was assigned to Isaiah. En este tiempo la In this iglesia time, the church debería imitar a Isaías. has to imitate Isaiah. Porque estamos hablando de él. Because that's who we're speaking about. De tener una convicción tan segura. You got to have a conviction that's so sure. De no solamente decir, heme aquí porque estoy presente en la iglesia. That doesn't only say, here I am because I'm connected to the church. Sino de decir, envíame a mí. But say, Lord, send me out there. Como dijo Edgar, el anciano de la iglesia. Like Edgar said, the elder of the church. Yo dije el jueves pasado, I said last Thursday, ¿cuánto hemos evangelizado? how many have you ¿A evangelized quién se to? le habló de Cristo en How many septiembre? did you talk to them and talk to about Jesus Christ in ¿Se the month of encontró a September? alguien y le dijo algo? Did you find somebody and did you tell them? ¿O no? Or did you not? Porque déjeme decirle, Because let me tell you something. muchos tienen que haber pasado por el frente de usted. Many of people have to go before you every day. Esa es la responsabilidad de la iglesia. That's the responsibility of the church. Hablarle a alguien del amor de Cristo. To speak to somebody about the love of No Jesus Christ. imponiendo la verdad. Not imposing the truth. Porque la verdad se revela sola. Because truth is revealed by itself. Pero hablando de ese amor, But speaking about that love de esa misericordia and that mercy y de esa verdad. and how that truth, Sin mandar juicio, without sending judgment, pero mandando esperanza. but sending hope. Isaías fue preparado para un tiempo Isaiah was prepared for a time y llamado a ser profeta. and called to be a prophet. No fue en un tiempo favorable de rositas, It wasn't a favorable thing de una unción, una gloria or especial full of a certain o glory personal, or something sino personal. para enfrentar un pueblo de labios inmundos, He was sent to a nation that had lips donde like se the le world. advertía del juicio That they were warned about judgment y de que su tierra sería devastada. and that their nation would be disrupted. Dios a lo largo del tiempo y a lo largo de plazos God, in His long sense of time, abrió la puerta de la esperanza. He opened up the door of hope. Pero hubo uno But there was one que se conmovió, that was moved, que tuvo un encuentro that had an encounter y que dijo, and said,
Tengo una condición. I have a condition. Pasa esos carbones encendidos por mi Put boca. a coal of lips. Ay de of mí fire que on my soy lips. muerto. Oh Lord, I am dead. Envíame a mí. But send me, God. Y tomó la And he took responsabilidad the responsibility y el desafío. and the desire. Lo que detiene The la charge. iglesia en este tiempo What the church has in this es time el miedo de hablar de quien lo salvó. is the fear of speaking about the one who saved them. Somos tan cobardes We act like cowards at times. que el Dios de la gloria, That the God of glory, el Dios que murió y resucitó el the tercer God who día, died and resurrected on the third day, nos ha dado vida, He has given us life. nos ha dado todo He's given us y everything. no nos atrevemos And we don't even dare a hablar de él. to speak about Him. Fue tanta su gracia y su perdón. His grace and truth was Su so, and gracia y forgiveness was so good. misericordia. His grace that's unmeasurable, Que no podemos ni hablarle a alguien de la familia y corregirlos that we cannot even explain to somebody who belongs to our own family that Jesus loves them, por el miedo because we're scared to. de que me van a dejar. Oh, they're going to leave me behind. Acuérdense que el día de juicio vendrá Remember that the day of judgment will come, y la salvación es individual. and salvation is Y individually. la confrontación, And confrontation, si usted no la toma, if you don't take it, Dios lo está pasando por un examen. God is going to pass you A through ver a si esa verdad que trial. usted vive He's going to see if you live es la verdad que usted proclama. in the truth that you proclaim. ¿Quién pensaría que en un tiempo Who would have thought in a time tan desalentador, that's so before Him, donde hay una palabra de advertencia y juicio, where there's a word of warning and advisory, Dios levantaría un profeta para dicha tarea? that God will raise up a prophet to do His job, Para predicarle a un pueblo de labios inmundos to preach to a people of worldly lips con una palabra fuerte. with a strong word. Isaías 6:9 dice, Isaiah 6:9 says the y following. si usted cree que esto es suavecito, And if you think that this is easy, leamos. let's read. Dice, It says this. y dijo, And He said, anda go y di a este pueblo, and tell this people, oíd bien keep on y hearing, no entendáis, but do not understand. ved por cierto, Keep on seeing, mas no comprendáis. but do not perceive. Verso 10, Verse 10. engruesa Make el corazón de ese pueblo, the heart of this people agrava sus oídos, dull and their ears ciega sus ojos, heavy, and shut their para que no eyes, vea con sus ojos, lest they see with their eyes ni oiga con sus oídos, and hear with their ni ears su corazón entienda, and understand with their ni heart, se convierta and they would return y haya para él sanidad. and they will be healed. Pero cuando Dios llama, But when God calls, el que es llamado tiene una obligación de llevar el mensaje the one who is called has a responsibility of sending the y message, de que el mensaje llegue and that the message y will de go, que el propósito se haga, and that the purpose of God will be porque done. para este tiempo fue que nos llamaron Because for this time is the reason why the Lord a called una us. palabra que abre grietas, A word that is que spoken, abre corazones, a word that que opens heart, escudriña los a corazones, word that que aligns the alimenta al hearts, caído, that lifts que up the trae fallen, esperanza, that brings pero hope, que también trae orden, but it also y brings trae order corrección. and brings resurrection. Isaías se levantó Isaiah lifted y up, llevó la palabra and he brought the word, y se hizo and it was done. lo que Dios habló. What God spoken. Un profeta no habla A prophet does not desde speak una situación favorecida from a place of y favoritism llena towards de you rosas. that's full of roses. No siempre está bendiciendo. It's not only blessing. Ese es el problema de este tiempo. This is the problem of this time. Que estamos como los ve. Todo lo queremos. We are like babies. We want everything. Todo lo clamamos. We declare everything. Pero se nos olvida algo. But we forget one thing. Que el mismo que usted le está pidiendo es el mismo que te está diciendo, ve. That the same one that Ve. that you're calling to is the same one that's saying, go. Go. Fue llamado desde una situación no favorecida. He was called in an adverse En medio circumstance. de una adversidad vio una visión. In the midst of adversity, he saw a vision. Que para algunos tal vez fue extraña. That maybe for one or two it was strange. Pero era la visión más gloriosa. But it was the vision most glorious. Y el tiempo más perfecto. And the timing that was perfect Para limpiarlo to clean y him purificarlo. and purify him. Jeremías 1:9 dice, Jeremiah 1:9 says the following. casi termino, I'm almost done. pero no todavía grupo de adoración.
but not yet, worship team. Jeremías 1:9. Jeremiah 1:9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. Y me dijo, And the Lord said to me, Jehová, behold, he aquí he puesto mis palabras I have put en my tu words boca. in your mouth. El Señor llamó a estos dos, The Lord called these two prophets, a Isaías y a Jeremías, Isaiah and Jeremiah, y les pasó carbón encendido. and he put a coal of fire on their lips. A Isaías To Isaiah, para limpiar de inmundicia sus to labios clean him the filthiness of his lips, y para llevar and to bring una función, a function, juicio y desolación. judgment and resolution. Pero a Jeremías But to Jeremiah, era una incapacidad que tenía en sus labios, there was incapability in his lips. pero su función, But his function, arrepentimiento. to bring those to repentance. Las limitaciones The limitations nuestras of ours no van a ser obstáculos para que la palabra del Señor llegue, are not going to be an obstacle for the word of God to reach. pero sí la desobediencia But disobedience y will. sí el pecado. And yes, Por sin eso will. es que el Señor sigue That- llamando al arrepentimiento. That's why the Lord keeps calling you to a Por eso repentance, es que el us to Señor repentance. sigue hablando al pueblo, The Lord keeps speaking to his people porque Él todavía tiene misericordia. because he still has mercy Porque to la give. misericordia sigue activa en Because este mercy tiempo is still activated in this y time. nos da la oportunidad And he's giving us the de opportunity arrepentimiento. to repent. Nos da un nuevo comienzo. He's giving us an ability for a new Nos start. trae esperanza. He's giving us hope. Nos trae vida. He's giving us Y life. nos llama a servirle al And he's Rey. calling us to serve the King. Aquí tenemos a Isaías Here we have Isaiah con palabra profética, with words that are prophetic. pero para un trato con un pueblo moralmente hablando. But it was hard for the people to understand. Así que, iglesia, So church, nada cambia, nothing changes. porque las formas pueden cambiar, Because the forms pero can jamás change. el principio. But the principles will Y never el change. principio es And que the principle todo is hombre se That arrepienta every man will repent. y todo hombre venga And every man a will los come brazos de Cristo. to the Eso no embrace va of the a Father. pasar de moda. That's not going to get out of style. ¿Usted quiere ver un rey? You want to see a king? ¿Quiere ver un reino? You want to see a kingdom? ¿Quiere ir para allá arriba? You want to go up there? Arrepienta. Then repent for your sins. Y limpiémonos cada día más. And let's clean ourselves every day. El Señor nos llama al servicio de The Él. Lord is calling to us to his service. Heme aquí, Here I am. envíame a mí. Send me, Lord. Hay un trabajo que la iglesia tiene que hacer. There's a work that the church has to do. Y por eso vamos a llamar. And that's what we're going to call. Because Dios nos va a llamar a cuentas. God is going to bring into account what we're told to do. Hay un tiempo There's a time y tiempos divinos and divine times que traen resultados, that bring results capacitación and capabilities para la buena obra del servicio, for the good will of service, para ser purificados y to be transformados, purified and transformed, para entonces poder decir con convicción, so that we can say with conviction, no simplemente heme aquí, not only here I am, sino envíame a mí. but send me, Father. La iglesia tiene que despertar, The church has to awaken. tiene que despertar. The church has to wake up. Dios es misericordioso, God is rich in mercy, pero también Dios sabe quién abusa de su misericordia but God also knows who abuses of his mercy y de su gracia and of his y de grace su poder and of his y power de su bendición. and of his blessing. Él conoce. He knows. Recordemos, iglesia, que los resultados de la palabra del Señor siempre se van a dar. Remember that the results of the word of God would always be Y que no given. importa lo que pase, And it does not matter what we go through. vamos a ver un tiempo por venir. We're going to see a time that is coming. No lo detiene nadie. That's not going to stop anybody. Nobody can stop it. Y lo único que nos va a sostener The only thing that's going to sustain us es saber is to know que tenemos al Rey. that we have the King. Que tenemos una convicción tan segura That we would have a conviction that's so sure. de que sabemos para dónde vamos. That we would know exactly where we're going to. ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? How can we apply this word to our life? Evaluándonos. Evaluating ourselves. El jueves hicimos una dinámica aquí en la iglesia. Thursday we did a dynamic or activity here in the church. Tomamos un papel blanco, We took a white piece of paper. hicimos una T We made a T. y pusimos al hombre y We a put Dios. man and God on one side. Hicimos una ¿cómo se dice, Edgar?
retroalimentación we did a evaluation, a self-evaluation of de ourselves. cuánto tenemos del hombre And seeing how many things did we have from y men cuánto tenemos de Dios. and how many things we had for God. Necesitamos evaluarnos. We need to evaluate ourselves. Somos el pueblo escogido de Dios. We're the chosen people of God. Somos la tierra de Él, We're the God's land, los hijos de Él. the children of God. Y necesitamos levantarnos. And we need to get up Estar prestos al servicio, grupo de adoración, and to be willing for service, worship team. dejándonos purificar, Then ourselves be purified, porque tenemos que seguir continuamente limpiando. because we have to continually be cleansed. Es una exhortación It's an exhortation this a que morning volvamos a to Cristo, come back to our first a que love, volvamos a Dios, to come back to que God, volvamos a la palabra, to come back to the Word, que volvamos that we would come back al lugar donde Dios nos quiere. to the place where the Lord wants us to be at. ¿Será que se escuchará? Will anybody hear? Ay de mí, Señor. Will anybody say, woe to me, God? Ay de mí, Señor. Woe to me. Y luego se escuchará. And then will he say, will he hear them say, Heme aquí, here I am, envíame a mí. send me. Termino con esto, I finish with this a lo que llega mi grupo. while my group comes up. La pregunta para la iglesia en esta mañana o en esta tarde The question for the church in this afternoon or this morning es is the following. la misma que dijo el Señor en Isaías. The same thing that the Lord said in Isaiah. ¿A quién enviaré? Who will go for us? ¿Y quién irá por nosotros? Who will go for us? ¿A quién enviaré? Who will I send? ¿Y quién irá por nosotros? And who will go for us? ¿Será que habrá alguien que quiere ir? Is there anybody who wants to go? ¿O simplemente quiere estar presente? Or do you only want to be present? ¿O quiere ir? Or do you want to go? ¿Será que hay alguien que quiere ser enviado? Is there anybody who wants to be sent, Que no le tiene al temor de hablar la verdad, that is not afraid of speaking the truth, que no tiene temor de llevar el mensaje, or is not afraid of bringing the el message, mensaje de la esperanza, the message of hope, el mensaje de la vida, the message of life, llevándolo con amor bringing it with love y sin imposición? and without disposition? ¿Será que la tarea es muy difícil? Is the work so hard? ¿Será que el evangelio, que es una persona, será muy difícil? Is the gospel, which is a person, is he too difficult? ¿Será que la palabra es muy difícil? Is the word too difficult? ¿Será que hablar del arrepentimiento es muy Is difícil? speaking about repentance too difficult? ¿Será que hay un ay de mí que tiene temor Is there a woe to me that is afraid a morir? to die to themselves? ¿Será que el envíame a mí es mucho? Is saying send me is too much for me, God? ¿O será que es suficiente? Or is God's grace enough? ¿Será que hay un peso de gloria Is there a weight of glory para enfrentar to confront e ir? and go? ¿Será que las circunstancias adversas Is it because too many adverse circumstances happen y el coraje no es suficiente? and courage is not enough? ¿Será que en verdad la iglesia es cortante Is the church a knife? y hará lo que se le está pidiendo? And will it go and do what the Lord is calling us to do? ¿Será que aunque hayan desafíos, Even though we have disagreements, estará de pie? will we still be standing strong? ¿O será tan inmadura la iglesia Or will the church be so immature que de cualquier cosita no se atreve? that for every little circumstance we wouldn't dare speak? Ustedes me perdonan, pero yo hablo lo que Dios me manda a Forgive me, decir. but I'm going to speak what the El Lord's que telling me me to speak. conoce, me conoce. Those who know you, know her, know her. Y no podemos seguir We cannot continue pasando going through la mano or a lo passing the que Dios hand quiere or que stopping pase con su iglesia what the Lord wants to do with His church y el propósito divino. and the divine purposes of God. Dios es un Dios de esperanza, God is a God of hope, pero también de corrección. but He also is a God of correction. Nos monta en el bote del desafío He puts us on the boat of uncertainty y en el monte de la esperanza. and on the mountain of hope. No nos dejará mover He will not allow us to move a crecimiento into a place of growing si aún no nos atrevemos if we're still not willing a mencionar su nombre. to mention His name. ¿Será que podemos tomar la asignación en mano Can we take the task at hand
Porque todos hemos sido llamados a algo. Because we've all been called to do something. Todos hemos sido llamados a servir We are called to serve al Rey de Reyes y Señor de Señores. the King of Kings and the Lord of Lords.